प्रिय बंधु नमस्कार। संपर्क इंडिया परिवार पक्षरु यूट्यूब चैनल रे प्रति सप्ताह रे प्रसारित होतबा विशेष कार्यक्रम परिक्रमा सत्य पथर एई कार्यक्रम नियमित दर्शक भाव में आपण आज मध्य उपस्थित अच्छा से आपण को धन्यवाद जनइबा संगे संगे आपण को कार्यक्रम मध्य को स्वागत करुच्ची। आमने विशेष कार्यक्रम रे ईश्वरंकर पवित्र वाक्य बाइबल रो विभिन्न पुस्तक प्रति दृष्टिपात करुअछु। गत अध्याय आम माने द्वितीय सामुएल पुस्तकर अध्ययन को आरंभ करिथिलु। आमने किछिटा विषय चिंता करिथिलु एवं आज तार परवर्ती भाग को आम माने अग्रसर हबा। द्वितीय सामुएल तार द्वितीय भाग विशेष करके आमने दाऊद राजांकर जीवनर कथा आलोचना करुअछु। 11 अध्याय जोटा कि गोटे विशेष दुखपूर्ण अध्याय बोलिकी कह जाई पारिबो दाऊदंकर जीवन रे, कारण सेठी ताहांक पतनर कथा लेखा अछि। छात उपरु पतन। दाऊद जने राजा आ कि प्रकार से पड़िले, आक्षरिक छातरु से खसी पड़िले से कथा नुह, किंतु संकर नैतिक जीवन रे तांकर स्वभाव चरित्र रे से कि प्रकार स्खलित हेले पतित हेले से विषय आम माने देखुअछु। 1 अध्याय 1 पदरे दाऊदंकर उत्थान से राजा रूपे अभिषिक्त होउछंती एवं समस्ते ताहांकु ग्रहण करुअछंती। आउ तांकर राज्य रे समृद्धि आसीछि। राज्य राज्यवासी एवं राजा से माने एकत्र समृद्धिर पथरे अग्रसर होउछंती। किंतु तार ठीक 10टी अध्याय परे 11 अध्याय 1 पदरे आम माने दाऊदंकु पापरे पड़िवार देखुअछु। अवश्य ए घटना परे से अनुताप करिके मध्य फेरिले से कथा मध्य लेखा अछि। 13 अध्याय 1 पदरे दाऊदंकर पतन एवं दाऊदंकर राज्य रे संकट सब आसीबार विपद सब आसीबार कथा आम माने देखुअछु। द्वितीय सामुएल रे दाऊदंकर विजय दुईटा कथा कह तांकर विजय विषय रे कहा जायछि, तांकर संकट सब क्लेश सब बा विपद सब विषय रे मध्य कहा जायछि। 1 अध्याय रु 5 अध्याय मध्य रे दाऊदंकर विजय गुड़िक विषय रे लेखा अछि। 1 अध्याय रु 5 अध्याय रे मध्य जिहुदा रे ताहांकर राजत्व एवं इस्राएल समुदाय इस्राएल रे ताहांकर राजत्व विषय रे लेखा अछि। प्रथम 7 वर्ष बा 7.5 वर्ष से जिहुदा रे बा हिब्रोन रे रही के राज्य कले। हिब्रोन तांकर राजधानी थिला, किंतु परे जतले समुदाय इस्राएल उपरे से बाकी तक वर्ष 33 वर्ष पाए राज्य करुछंती, सेही समय रे जेरूसलाम को से निजर राजधानी कले। 11 अध्याय रे दाऊदंकर पाप विषय रे लेखा जाउछि। से कि प्रकार बत्सेबा सहित व्यभिचार दोष रे दोषी हेले। 13 अध्याय रे एवं 19 अध्याय रे दाऊदंकर विभिन्न संकट तांको परिवार मध्य रे एवं राज्य मध्य रे एवं तांको प्रति जो दंड आसिला से विषय रे लेखा जाउछि। किंतु ईश्वर दयालु ईश्वर अटंती। जेतले मनुष्य निजर दोष को मानि निए से ताहाकु क्षमा करंती एवं ताहार पुनरुद्धार करंती। सेटा मध्य माने दाऊदंक जीवन रे घटिबार देखुअछु। 21 अध्याय रे ताहांकर शेष कार्य एवं शेष कथा गुड़िक विषय रे लेखा अछि। दाऊद 30 वर्ष बयस रे राजत्व आरंभ कले एवं द्वितीय सामुएल दाऊदंकर 40 वर्ष कालर राजत्वर विषय को उल्लेख करे। एही पुस्तक दुई मुख्य भाग रे विभक्त ताहा माने गत अध्याय रे आलोचना करिथिलु। प्रथम 10 अध्याय रे ताहांकर जय संपर्क रे लेखा जाउछि एवं परवर्ती अध्याय मानकर 11 अध्याय रु 24 अध्याय रे तांकर पतन और संकट विषय सब लेखा जाउछि। 11 अध्यायटी अति दुखपूर्ण अध्याय जहा दाऊदंक जीवन रे एक भिन्न मोड़ आनिथिला। तेबे एई जो पतनर विषय आरंभ हला 11 अध्याय घटना को जितले नो आम माने देखु दाऊदंक जीवन रे केतेक उल्लेखनीय घटना गुड़िक विशेष करिकी जोड़े तांको तळे पकेला पुणी केतेक विषय तांको ऊपर को उठेला। मध्य जीवन दाऊद ए समय रे तांको जीवनर मध्यांश रे थिले, तांको राजत्वर मध्य मध्यांश रे थिले। से 30 वर्ष बयस रे राज्य करिबा को आरंभ कले। इतिमध्ये 20 वर्ष शासन
से କରି सारिछन्ते। तेणु तांकु हुए तो बयस 50 वर्ष होइथिबो जेतेबेले से 11 अध्यायर घटना मध्य को आसुछन्ते। ए आम्मानक मध्यरे होई पारे काहारी काहारी बयस अटे। आपण भावन्तु नाही जे जहा दाऊदଙ୍କ प्रति घटिला ताहा आपणक पाई घटिबो नाही बोली सावधान हेबा आवश्यक। दाऊद जणे एपरी व्यक्ति थिले जहांक विषय परमेश्वर निजे साक्ष्य दे कहती दाऊद आंभर दास आंभर मनर मत लोक अटंती। जदिबा दाऊद ईश्वर मनर मत लोक थिले तथापि से पापरे पड़गले। ईश्वर परायण लोक मध्य पापरे पतित हेई पारे। सेथिपाई सतर्क रहिबा आवश्यक, जाग्रत रहिबा आवश्यक। केही जणे मध्य एते आत्मिक नुहे जे पाप और प्रलोभन रे बिल्कुल पड़िबो नाही एवं शत्रु शैतान सब बेले जगी रहिछि केतेबेले आपणकर गोड़ को से ता जाल रे फांदरे पकेइबो, जाल रे तार फासरे पकेइबो। सावधान। आमे जो माने ईश्वर वाक्य को पढ़ु अच्छु प्रथम करंथियो 10 पर्वर 13 पद को जेतले आमने देखु सेठे लिखा अछि मनुष्य प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक ताहा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा तुम्भमान को प्रति घटे नाही। पाउलो एक कथा लिखुछन्ते किंतु ईश्वर विश्वास्य से तुम्भमान को कौनसी असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबा को देबे नाही। मात्र जेपरि तुम्भे माने सह्य करि पार एथिपाई परीक्षा घटिबा संगे संगे से उद्धारर पथ मध्य प्रस्तुत करिवे। तेबे गोटे विषय आम माने देखु जे मनुष्य जीवन रे नाना प्रकार परीक्षा प्रलोभन आसे किंतु जो गुड़ाक आम मानकर शक्तिर बाहरे से प्रकार परीक्षा रे परीक्षित हवा पाई परमेश्वर अनुमति दियंते नाही। एवं आम माने जितेबाला विभिन्न परीक्षा प्रलोभन सम्मुखीन होइकी जाऊ से समय परमेश्वर मध्य आम मानकर निमंते सेथिरु पलायन करिवार सेथिरु रक्षा पाइबार उपाय सब मध्य से आयोजन करते। एटा तो ए पदरे लेखा अछि किंतु तार पूर्व पद प्रथम करंती 10 पर्वर 12 पदरे कौन लेखा अछि सेटा अनेक समय आम भूली जाई थाउ। लेखा अछि एणु जे आपणा को स्थिर बोली मने करे दृढ़ बोली भावे से जेपरि पतित न हुए एथि निमंते से सावधान हेउ। आपण कोन भाबुछंती कि ओ मो प्रति एमती केबे हेई परिबो नाही। सावधान हुअन्तु काले आपणक प्रति मध्य से प्रकार दुर्घटना घटी पारे। अनेक रात्रिर दुख गोटे रात्रिर क्षणिक सुख अनेक रात्रिर दुख रे परिणत हैला। दाऊदंकर गोटे रात्रिर पाप थिला। शैतान आमान को एपरी चिंता कराए बा प्रकार चिंता आमानकर मनरे उपजाए जे गोटे रात्रिर पाप किछि नुहे, गोटे पाप किछि नुहे, तोर कौन क्षति हब नाही। भुआ बुलाए मिछ कहे ता कथा को शुणंतु नाही। एपरी गोटे रात्रिर पाप अनेक रात्रिर दुख रे परिणत हुए। दाऊदंक जीवन रे से प्रकार घटिला। सेथिपाई व्यभिचार रे जड़ित हुअन्तु नाही। केवल शारीरिक भाव रे व्यभिचार कथा कुहा जाऊ नाही, मानसिक भाव रे मध्य मन मध्य रे जो व्यभिचार चिंता सबू चालू थाए। प्रभु जीशु ए विषय सतर्क करैछन्ते। जड़े व्यक्ति आक्षरिक भाव रे जे व्यभिचार करुछि एवं आउ जड़े व्यक्ति जे केवल मन मध्य व्यभिचार करुछि ए दुई जनक मध्य फरक किछि नाही। कारण आक्षरिक व्यभिचारटी बा आक्षरिक जेकोसी दोष प्रथमे मन मध्य हुए आ ताहा कार्यकारी हेले ताहा आक्षरिक रूप रे परिणत हो जाए। मानसिक व्यभिचार विषय बा मानसिक अन्यान्य प्रकार दोष विषय पाप विषय सतर्क रहंतु। दाऊदंकर मनोनयन रे से नैतिक जीवन रे कोहल भाव पोषण कले, हालका हो गले। बसंत ऋतुर समय थिला जो समय राजा माने युद्ध को जाउथिले शत्रु मान संगे युद्ध करिबा पाई। से समय दाऊद कोठी थिले से युद्ध क्षेत्र रे नहांती से जेरूसलाम रे रही जाइथिले।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା କଥା। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାଳରେ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଆରାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ, ରାତ୍ରି ଆସିଲେ ଆମମାନେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ନୈତିକ ଜୀବନରେ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଧୁଆ ତୁଠାରେ ଗାଧୋଉଥିବାର ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ ତାହାଙ୍କୁ ପାପ କରାଇବାର ନିମନ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ଦାଉଦଙ୍କର ଆଳସ୍ୟତା ଶୟତାନର କର୍ମଶାଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଆଇଡଲ ମାଇଣ୍ଡ ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାର୍କସପ୍। ଏଟା ପ୍ରକୃତ କଥା, ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ। ଅଳସୁଆ ମନ ଦିଆବଳର କର୍ମଶାଳା, କାରଖାନା ଅଟେ। ସେଠି ନାନା ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା, କୁକର୍ମର ସେ ଯୋଜନା ସବୁ ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରେ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ନିଜର କବ୍ଜାରେ ରଖିକି, ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିକି ତାକୁ ଚଳାଏ। ମଣିଷ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଯେମିତି ନଚେଇଲେ ସେ ସେମିତି ନାଚେ। ସାବଧାନ! ଦାଉଦ ବାହିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ, ନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ତ ଶତ୍ରୁର ଦେଶ ଅମନୀୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅମନୀୟ ଲୋକମାନେ କି ଲୋଟଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି। ଆଦି 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପାଠ କରୁ। ଯାହା ସୋଦୋମରେ ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ ଗୁରୁତର ହେଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସୋଦୋମ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲା, ସେଇ ପାପ ଲୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ପାପ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ ଜେରୁସାଲାମର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପାପ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ, ସମୟ, ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ସୀମା ନୁହେଁ, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ପାପ ତୁମର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛକି ଥାଏ। ସେ ଟିକିଏ ବାଟ ପାଇଲେ ପଶି ଆସେ। ଆଉ ଥରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ବିନାଶ ହିଁ ଆଣେ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ବିନାଶ ଅଟେ। ଦାଉଦ ନିଜର ନୈତିକତାକୁ କୋହଳ କଲେ। ସେ ଢିଲା ହେଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ, ବିବେଚନାରେ, ନୈତିକ ଜୀବନରେ, ନିଜର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ କୋହଳ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନୈତିକ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ କୋହଳ ହେଇଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ମାଡ଼ି ବସେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ କୋହଳତା ଅଛି। ଦାଉଦ ବତ୍ସବାକୁ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଦେଖିବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକତାର ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କେବେ ବି ଆତ୍ମସଂଯମତାରୁ କୋହଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦାଉଦଙ୍କର ନୈତିକ କୋହଳତାର ଏକ କ୍ରମ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆମମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବିବାହ କଲେ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନରେ କୋହଳତା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ବିବେକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ବିଫଳତା ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଏ, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ। ଦାଉଦ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
व्यभिचार करने को जाऊँछंती किंतु से पापरे पतित हेले जे कि अनेक वर्ष धरी से पापर खसड़ा रास्तारे चालुथिबार देखा जाइथिला। काहेकि ईश्वर मते ए कार्यरु निवृत्त करि नथिले बोधे ईश्वरଙ୍କର इच्छा हिथिब एमितिकार चिंताधारा एमितिकार कथा जनाशुना परि लागुछि कि प्रिय बंधु आमे निजर स्वेच्छाचारिता पाई अनेक समय ईश्वर को मध्य दोषी करिथाओ अन्य मान को दोषी करिथाओ ईश्वर को मध्य दोषी करिया पाई पछे न थाओ। प्रथम मनीष आदम आउ तांको स्त्री हवा मध्य ईश्वर को दोष कर निजर दोष को निजे मानिबा परिवर्ते से माने ईश्वर को दोषी कले। आदम कहला हे प्रभु तुम्हें जो स्त्री को मते देलो से स्त्री सकाशे मु फल खाइली आउ तांको स्त्री को जतले पचारा गला तुम्हें कौन कल कहला सर्प मते भूलैलारु मु खाइली ना मु कौन निजरु करछि। आमे निजर भूल को मानिबा विषय रे आमने सजाग न हो अधिकांश क्षेत्र रे मानिबा को ही चाहुना एपरिकी धरा पड़िला परे जाई कि बाध्य होइकी कही कही मानती तथापि कहती जदि मोर भूल हे गला कौन जदि भूल हे गला ता माने एबे भी कहया को चाहती जे आपनकर भूल हे नाही किंतु केते थर आमे निजे कहिचु अन्य मान को मते से प्रकार कहिबार आमाने सुनिचु धरा पड़िला परे भी जदि मोर भूल हे गला क्षमा कर दियो। एथिरे किछि वास्तवता अछि ते छलना मिथ्या लुचिकी रहिछि नुहे कि ईश्वर भंडा जानते नाही मने रखो आमर स्वेच्छाचारिता पाई आमे ईश्वर को दोषी करि पारिबो नाही। कहीं कहती शैतान मते भुलाइला से मु ए प्रकार कली जमती कि हवा कहीला हवा शैतान को दोष दउछि आदम हवा को दोष देले ईश्वर को दोष देले तुम्हें जो स्त्री को देल ता सकाशे एला हवा को पचार हवा कहला शैतान मते भुलैला सर्प मते भुलैला आमे दोष अन्य उपरे लदिवार अभ्यास एमान ठारू पाइचु। एपरी अनेक विषय अच्छी अनेक बाट अच्छी अनेक पंथा अच्छी जो थे आमे पाप को निज बुद्धि रे विचार करिथाओ जेमती कि विभिन्न प्रकार बहाना आम करिथाओ जो पाप की क्षणिक सुख उपभोग आणुची ताहा दोषयुक्त बोली केमती कहिबे आपण बेल बेले प्रकार कही था माने ईश्वर चाहती मु खुशी रहे आ जो थे मु खुशी रहे से विषय ईश्वर केबे भी मना करेंगे ना आईटा ही घटुची यह मध्य आ गोटे आड़ आ गोटे बाहाना आ गोटे लोक माने कही था अरे मु तो प्रेम कली तो कौन किसी भूल ही गला प्रेम करवा भूल नुहे किंतु शारीरिक अभिलाष पूर्ण करवा जोड़ा कि विधि संगत नुहे जुक्तियुक्त नुहे सेटा भूल अटे। आउ किए कहती ना मोर प्रथम बाहागरटा माने प्रथम विवाहटा ठीक नथिला सेटा ईश्वर को इच्छार नथिला सेति मु आउ गोटे विवाह कली भूल कथा यही बाहाना जुक्तियुक्त नुहे। पुणी कहीं कहती मते कहीं दोषी करुच तुम मानकर दोष ना तमें मो ठारू अधिक दोषी कारण तमें किए जे मोर विचार कर जड़े व्यक्ति ए प्रकार कहते देह मन और आत्मा जड़े मनीष ठारे तार शरीर तार मन और आत्मा ए तीन निबिड़ प्रतिवासी अंतरंग प्रतिवासी अटंती एवं जड़े आर जनकर दोष सहजरे धरी थाए। मनुष्य निज भीतर ही विभक्त हो जाए जिते पाप रे से पड़े बा पाप करे। व्यभिचार करने द्वारा दाऊद सदाप्रभु परमेश्वर देथिबा 10टी जाक आज्ञा को उल्लंघन करथिले।
ଦଶମ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଲୋଭ କଲେ। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇଲା। ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେଲା। ସେ ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଆଣିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରି କଲେ, ଯାହା ଅଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ। ସେ ବତ୍ସେବାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୁପ୍ତରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଯାହା ଷଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ। ଦାଉଦ ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ନବମ ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଅସମାଦାର କଲେ, ଯାହା ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ନକରି ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବମାନନା କଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପେ ସେ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ପାପରେ ସେ 10ଟି ଯାକ ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ ଯାହାର ଶିରୋନାମା ହେଉଛି ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆ। ଜେମ୍ସ ଡବସନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏକଥା କହନ୍ତି, ବାଡ଼ର ଆରପଟରେ ଘାସ ଶାଗୁଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଘାସ କଟା ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ। ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ର ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘାସ କଟା ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଲୋଭନ ବସା ବାନ୍ଧିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଚଳେଇ ନେଲା, ବଶୀଭୂତ କରି ନେଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାତ୍ର କି ପ୍ରକାର କେଡ଼େ ସହଜରେ ସେ ପାପର ଶିକାର ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବା କ'ଣ ଅଟୁ? ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାପ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାପର ପରିଣାମ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। କେବଳ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଡ଼କୁ ପାପ ନେଇଯାଏ। ପାପ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମିଛ କହିଦେଇକି ପାର ହେଇଗଲେ, ମିଛ କହିଦେଇକି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଗଲେ, ମିଛ କହିକି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଦେଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ, ଅଳ୍ପ ସମୟର ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଆଣୁଅଛି। ତାହା ନରକକୁ ନେଇକି ଠେଲି ଦିଏ, ଆଉ ନରକରୁ କେହି ବି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ନିଜର ପରିବାର ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ନେତାମାନଙ୍କର ଦୋଷ, ନେତାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅନେକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଉପଜାଏ ଏବଂ ବିପଦ ଆଣେ, ବିନାଶ ଆଣେ। ଯେମିତିକି ଦାଉଦଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଚାଲିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଅଟେ।
ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ପାଥେୟ ଅଟେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଜଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଶୁଚି କରେ, ପବିତ୍ର କରେ। ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକର। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଥର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକାଠି ହେବା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।